पारे के बगैर कभी सोना नहीं बनेगा। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि जिस्त कैसे कायम हो जाता है, ये आज हम राज की बात बता ही देते हैं आपको। ये इधर ही फार्मूला तैयार हो जाएगा, रंग भी आ जाएगा, इसमें वजन भी आ जाएगा, बैठक भी आ जाएगा। हम दोस्तों को हमारे इस चैनल अमलियात हिकमत और साइंस पर वेलकम। दोस्तों, हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला, ये जो कविता हम आपको बता रहे हैं, ये हमें अल्लाह के एक बुज़ुर्ग ने, एक नेक बंदे ने बताया है, और वो तमाम फार्मूला शायरी की सूरत में बताया है। तो ये बात करीब 150 साल पुरानी है। वो बुज़ुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये शायरी उनकी जो है उनके मुरीदैन के पास मौजूद थी और कीमियागरों के पास मौजूद थी। काफ़ी कीमियागरों ने कोशिश की इस शायरी में से वो फार्मूला बनाएं, लेकिन काफ़ी कीमियागर इस फार्मूले को बनाने में नाकाम रहे। तो हमने भी कोशिश की है कि इस शायरी को आप दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि जिसके नसीब में हो वो अच्छे तरीके से इसको बना सके। जहाँ तक हमने इस चीज़ को समझा है, तो आज हम आप दोस्तों के सामने वो शायर भी पढ़ेंगे, और उस्ताद को भी हमने आज गुजारिश की है कि इस शायरी की तशरीह करें, ताकि जहाँ तक हो सके हमारी समझ में जितना आया है हम आपको वो बता सकें। पहले तो ये बात हमने अपनी वीडियोस में आपको बताई थी कि ये जो शेर है ये सराइकी ज़बान में है, और हम आगे चलकर इसकी तशरीह करेंगे। तो आज हम उसकी उर्दू ज़बान में और हिंदी ज़बान में कोशिश करेंगे कि इस शेर की तशरीह करके आपको सुनाएं। तो चलते हैं उस्ताद जी के पास, और इस शेर का पहला मिसरा पढ़ेंगे और उस्ताद से इसकी तशरीह पूछेंगे। जी उस्ताद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्ताद साहब, आज इसकी तशरीह आप बताएं, इसकी माना आप बताएं दोस्तों को, ताकि वो भी इस नुस्खे को समझ सकें। ये नुस्खा बहुत अजीब और गरीब नुस्खा है। जो बनाता था उसके लोग बातें करते हैं कि वो बनाता था, लेकिन वो बनाने से रोकता था लोगों को कि भाई ये जिसके पास पैसा आ जाता है वो इंसानियत से बाहर निकल जाते हैं और नुकसान करते हैं। इसलिए उसने कुछ छुपा कर ये बात की है। उसकी बात यह है कि मुहवसी विच महज ना आवे, ना का अपना खून न खावे। मुहवसी विच महज ना आवे, ना तो अपना मगज कपावे। जे विंदुर करें वरत वंज तांबा खाका नाजिल कर। मुहविस कहते हैं हवस को। ये सोने बनाने की हवस में ना आए तो बेहतर है, इस हवस में ना आए, बाज रहे। अगर हवस में आ ही रहे हो तो जाके तांबा खाका करो और इसको नाजिल करो। पहले की ये बात है कि इस हवस में ना आओ। अगर आते ही हो तो इसका पहला स्टेप है कि तांबे को खाका करो और खाके को नाजिल करो। नाजिल करने का मकसद ये है कि वो चरख भी खाए, तेजाब में भी बैठे, काला भी ना हो। जब ये सूरत तांबे की हो जाए तो उसको सोने में शामिल कर सकते हो। ये इस पहले मिसरे की यही तशरीह है कि भाई तांबे को खाका करो, खाके को नाजिल कर। नाजिल उसी वक्त होता है जब तेजाब में बैठ जाता है। आगे चलकर ये इसको नुस्खे को बना रहा है, वो कुछ छुपा कर बात किया है। हमने जहाँ तक समझा है इस बात को कि मैंने पहले उसने कहा है कि तांबे को खाका करो, खाका करके फिर इसको नाजिल करो। नाजिल करना उसी का यही है कि तेजाब में बैठक दिलाओ इसको। बाकी उम्र बहिश्त करें, जादू जहिंदा जस्त करें, ज़ाहिर तंजू थीसी ज़र वंज तांबा खाका नाजिल कर। बाकी उम्र बहिश्त करनी है, ये पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, ये दुनिया आपके लिए बहिश्त बन गई, यानी सारी सहूलियात आपको मिल गई जब पैसा हाथ में आ गया। यानी कि ये कहता है कि जादू उसदा जस्त करे, यानी जस्त को ऐसा बनाओ कि वो उसका फूका आए, जस्त इसमें शामिल ना हो, सिर्फ उसका फूका आए। बाकी उम्र बहस करें, जादू जस्त, यानी जादू का फूका है, जस्त का फूका आ जाए वो रंग देता है, इसमें जस्त शामिल ना हो। बस यही बात है, ऐसा जस्त बनाना है।
ظاہر تھی سیتا میں ظاہر تم جو تھی سی زر ونج تانبا خاکہ نازل کر، یعنی جب یہ ایسا بن گیا کہ اس کا پھونکا آ گیا تو رنگت میں آ گیا، رنگ تو اسی جست کا ہی آ رہا ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ جست کا رنگ آ رہا ہے، وہ پھونکا دے رہا ہے، اس میں آپ کا کام بن جائے گا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ پارے بنا کرن پچار، بنا پارے سب بیکار، ناک خوار نہ تھی وی خر، ونج تانبا خاکہ نازل کر، ونج تانبا خاکہ نازل کر۔ پارے کے بغیر کبھی سونا نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ جب تک پارا اس میں شامل نہ ہو تب تک یہ نسخہ نہیں بنے گا۔ پارے کو ایسا بناؤ جو آگ پر بیٹھا رہے، اڑے نہ، ایسا پارا بناؤ۔ پارے بنا کرنا پچار، بنا پارے سب بیکار، بغیر پارے کی یہ نسخہ نہیں بنے گا۔ یہ شاعری کا یہی مقصد ہے۔ ناک خوار نہ تھی وی گھر، پارے کے بغیر بناؤ گے تو کچھ نہیں بنے گا سوائے خوار خراب ہونے کے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ زیبک وچن زیب سبئی، یہ شاعر کہتا ہے کہ زیبک وچن زیب سبئی، زیبک وچن زیب سبئی، رنگ وزن بیٹھک ٹرئی، بیا نہ کریں تو تیزاب میں تر، یعنی یہ شاعر کہہ رہا ہے یہ جو فارمولہ آپ بنا لیں گے تو تیزاب میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ادھر ہی فارمولہ تیار ہو جائے گا، رنگ بھی آ جائے گا، اس میں وزن بھی آ جائے گا، بیٹھک بھی آ جائے گا، تیزاب میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رنگ وزن بیٹھک ٹرئی، بیا نہ کریں تیزاب تر، ونج تانبا خاکہ نازل کر، دوبارہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تانبے خاکے کو نازل کرنا ہے، تانبے کو نہیں چھوڑنا، یہی ہے اس کی تشریح۔ سوب نکھالے سودن ویلے، سوب نکھالے پیار ہے وچ اندر پیالے، جندی پارے بنے پر ونج تانبا خاکہ نازل کر۔ جب آپ سود کریں گے، نہار کریں گے تو یہ تانبا اندر پڑا رہے گا، اس کو تیزاب نہیں کھائے گا، کھائے گا تو پٹھور بنا کر اس کو بٹھائے گا۔ جو اس میں پارا بھی ہے، پارے کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور تانبا بھی ہے، اس کی یہ تشریح ہوتی ہے کہ تانبا جب آپ نہار کریں گے تو وہ تیزاب کے اندر پڑا رہے گا برادہ بن کر، اور پارا بھی اس کے اندر ہوگا کیونکہ پارے کے پر ٹوٹے ہوئے، پارا بھاگ نہیں سکتا۔ بس یہ اس کی تشریح یہی ہے۔ ابھی یہ نسخہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے حیدر شاہ۔